Dia bahkan berkata, "Ya Allah, jangan kau barokahi hidup anakku." Nah itu, maka hati-hati ya, karena ini alam gaib. Gaib itu hanya Allah yang tahu. Nah, jadi ketika khususnya setelah adzan maghrib, malam Jumat, malam Idul Fitri, Idul Adha, nisfu Sa'ban, malam 1 Rajab, selesai adzan maghrib, ahli kubur datang. Jadi kalau pengen lagi sholat waktu maghrib, selesai sholat 5 waktu, berkata, Rabbik birli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dengan hati yang penuh pengharapan ampunan kepada Allah untuk orang tuanya, maka dicatat oleh Allah orang itu termasuk golongan orang anak yang soleh. Nah, kemudian diadakannya tahlil adalah hadis Rasul mengatakan al-jama'atu rahmatun. Dalam kitab Mukhtar Hadis dikatakan al-jama'atu rahmatun, berjamaah itu mendatangkan rahmat. Dan dalam berjamaah di situ ada hadis Rasul yang berkata, majalasa qaumun majlisan yazkurunallaha illa hafat alaihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalathumush syakinah wa zakarallahu biman indahu. Majalasa qaumun, tidak semata-mata suatu kaum kumpul duduk majlisan, suatu tempat, majlis atau rumah atau apa saja, yazkurunallaha, mereka ingat kepada Allah di situ, zikir kepada Allah, membaca Yasin, baca tahlil la ilaha illallah, baca tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, terus ingat semuanya kepada Allah. Illa hafat alaihimul malaikah, melainkan di atas kepala mereka ada malaikat mengepakkan sayapnya. Wa ghasyiyat rahmah, dan malaikat itu diperintah Allah untuk menurunkan rahmat Allah, menyiramkan rahmat Allah. Wa nazalathumush syakinah, dan Allah turunkan ketenangan di tempat itu. Yang indahnya lagi, Allah bilang wa zakarallahu biman indahu, Allah banggakan orang yang sedang zikir, kumpul zikir di hadapan para malaikatnya Allah. Nah, ini gunanya berjamaah zikir itu. Apalagi ada anak soleh, minta kepada semua untuk gabung untuk mendoakan. Jadi kalau sampean punya anak, mohon maaf ya, titelnya sarjana, titel pangkat A B C D, kalau gak baca Yasin, gak bisa Fatihah, gak bisa baca Quran, jangan bangga dulu. Kalau sampean mati bukan pangkatnya yang sampean harapkan, sampean mati dikubur bukan pangkat gajinya yang sampean harapkan, tapi kiriman Fatihah, kiriman doa, kiriman pahala. Dalam kitab Uswuriyah dikatakan ahli kubur setiap malam Jumat, setiap malam Idul Fitri, setiap malam Idul Adha, setiap malam nisfu Sa'ban, setiap malam 1 Rajab, Allah beri kesempatan datang ke rumah keluarganya masing-masing. Bagaimana contohnya? Mereka seperti kita nonton TV. Mereka di alam barzah masuk, diberikan kesempatan terbang ke rumah masing-masing keluarganya. Ketika itu melihat lingkungan anak cucunya. Ketika anak cucunya ingat kepada mereka, mendoakannya, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahuma, Allahumma ighfir lahum warhamhu, maka si ahli kubur berkata, ya Allah, ampuni dosa anak cucuku, sehatkan jasadnya, sehatkan rohaninya, berikan rezeki yang barokah. Tapi ketika si anak itu malam itu lupa kepada keluarga orang tuanya, dia bahkan berkata, ya Allah, jangan kau barokahi hidup anakku. Nah itu, maka hati-hati ya, karena ini alam gaib. Gaib itu hanya Allah yang tahu. Nah, jadi ketika khususnya setelah adzan maghrib, malam Jumat, malam Idul Fitri, Idul Adha, nisfu Sa'ban, malam 1 Rajab, selesai adzan maghrib, ahli kubur datang. Jadi kalau pengen lagi sholat waktu maghrib, selesai sholat, bacakan Fatihah untuk bapak dan ibu yang sudah meninggal. Terakhir, singkat aja, 15 menit waktunya, yaitu wa ilmin yuntafa'u, ilmu yang dimanfaatkan. Yuntafa'u itu kata santri yang belajar nahwu sharaf, mabni majhul, artinya dimanfaatkan. Apa bedanya Abi dengan ilmu yang bermanfaat? Ya ada beda.
Kalau ilmu yang bermanfaat, kita belajar ilmu, kita amalkan, itu namanya ilmu saya pelajari bermanfaat bagi diri saya. Tapi kalau saya ngaji, kemudian saya ada murid, nah kemudian murid itu saya ajarkan alif fathah, alif kasrah, alif domah, u, a, i, u, ba fathah, ba kasrah, ba domah, bu, ba, bu, sampai dia bisa Quran. Selama dia hidup baca Quran asbab saya ajarkan, maka ilmu yang saya ajarkan kepada anak itu dimanfaatkan oleh anak itu. Itu yang dimaksud. Sehingga ketika anak itu ngaji, dapat ilmu dari sabab belajar dengan saya, ilmu yang dapat dari saya dimanfaatkan sama dia, sehingga dia ngaji dapat pahala 100, saya pun dapat 100. Kalau bermanfaat itu khusus pribadi. Sampean contoh memberi mobil kepada saya, misalkan Pak Ustadz kasih mobil pick up sama saya. Nah, pick up itu saya pakai jualan, saya pakai bisnis. Pak Haji bilang, alhamdulillah pick up saya dimanfaatkan sama Said Al-Mubarak. Itu maksudnya. Ya, jadi hal-hal yang ini, kebaikan ini terus mengalir kepada ahli kubur. Makanya sampean punya anak di rumah, kalau bisa ngaji, ajarkan alif batas sebelum diajarkan oleh orang lain. Terakhir, di sini ada peringatan juga dari Allah. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Tolong diperhatikan di sini kalimatnya peringatan. Wala takunu, kalian jangan jadi kalladzina seperti orang-orang nasullaha yang lupa kepada Allah. Fa'ansahum, maka Allah menjadikan mereka lupa pada diri mereka. Nah, ini perlu digarisbawahi. Ingat kepada Allah tidak diukur waktu sholat, tidak diukur waktu sholat saja. Ingat kepada Allah itu dalam sholat, di luar sholat, sebelum sholat. Maka insya Allah sampean akan menjadi orang yang selalu diingat oleh Allah. Dalam surat Al-Baqarah, fazkuruni azkurkum, ingat kalian kepada-Ku, zikir kalian kepada-Ku, azkurkum, maka aku akan ingat pada kalian. Gimana caranya? Dalam jiwa hati Allah, Allah, Allah. Melihat apapun, ingat kepada Allah yang menjadikan. Lalu bagaimana cara supaya istiqomah? Istiqomah satu kuncinya. Idza ahabbal man ahabba syai'an aksaru min dzikrihi. Barang siapa cinta terhadap sesuatu, dia akan banyak mengingatnya. Ini kata Rasul. Jadi kalau sampean ingin ingat kepada Allah setiap detik sesuai surat Al-Imran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman, mereka yang ingat kepada Allah sambil berdiri, wa qu'udan sambil duduk, wa 'ala junubihim sambil terlentang. Satu kuncinya, tumbuhkan cinta kepada Allah supaya hati rindu kepada Allah dan akan selalu menyebut-nyebut nama Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin sholihat ala niyati ma'mum syekhina al-mukarram Syekh Junaidi al-Baghdadi bin Abi Usman wa ala niyati ma'mum sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jailani wa ala niyati ma'mum nabiyyina Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi, ilahi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Allahumma tawassalna ruhana ila ruhi syekhina al-mukarram Syekh Junaidi al-Baghdadi bin Abi Usman wa ila ruhi sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jailani wa ila ruhi nabiyyina Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Liridho illahi ta'ala wa bi syafa'atir rasulillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina nabiyina wa syafiina habibina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi sayyidina Abu Bakar, sayyidina Umar, sayyidina Utsman, sayyidina Ali radhiyallahu anhum, khususan ila hadratul Nabi Allah Khidir wa Nabi Allah Ilyas alaihi wassalam, khususan ila hadratul Sultanil Awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu qaddasallahu sirrahu wa azwajihi wa auladihi wa muridihi wa muhibbihi, khususan la hadratul Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa Sayyidi Subyati Maulana Sayyid Junadi Al-Baghdadi wa Syekh Hasan As-Sadili Syekh Bahaidin An-Naksabandi wa Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani wa Syekh Atha'ilahi As-Sakandari wa Syekh Abi Yazid Al-Bustami wa Syekh Muhammad Abdul Karim Asaman Al-Madani wa Syekh Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki radhiyallahu anhum, khususan ila hadratul Jamil wali Adim sallallahu hadratul Abina Adam alaihi salam wa min Hawa jami'il anbiya wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wal ulama'il amilina wal malaikatil muqarrabin, khususan Sayyidina Jibril, Mikail, Israfil, Hijrail wa malaikatil jasmani, malaikatil rohani, malaikatil istiqamah, malaikatil rahmat, malaikatil hafadah, jami'il malaikati hamlatil ars, jamil malaikati bis sama'i wal ardi alaihi wasallam, khususan ila hadatu jamil wali azim sunan wali sama, sallallahu hadatu jamil wali azim fi Jawa wal Madura fi Kalimantan, khususan Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Habib Muhammad bin Saleh bin Yahya, Habib Muhammad bin Ali bin Hasan bin Dhahab bin Yahya, Syekh Abu Talha Al-Banjari, Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Kelan bin Martapura, Syekh Kiai Haji Zaini bin Abdul Ghani Sekumpul Martapura, khususan lahadatu sahibil wilayah, khususan lahadatu Jamil wali azim ahli Badar, ahli Uhud, ahli Baqi, ahli Ma'ala, ahli Makkah wal Madinah, wa Jamil wali azim wa Jamil awliyaillah bil Arabi wal Ajam wa bil Rijalil Ghaib wa bil Alam radhiyallahu anhum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila hadratul ahli kubur almarhum Bapak Muhasim bin Haji Abdul Qadir, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahumma anzilir rahmata wan ni'mata wal maghfirah wasyafa'at ala ahlil kubur, khususan Bapak Muhasim bin Haji Abdul Qadir bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila ruhi ahli kubur almarhum Mbah Sukijan, saudari kubur Mbah Supia, saudari kubur Mbah Wardia, khususan dari ahli kubur Pak Le Anwari, saudari kubur Mbah Sojoyo Radi, saudari kubur Mbah Wiryo Harjo, saudari kubur Mbah Haji Abdul Qadir, saudari kubur Lemini, saudari kubur Pak De Cikin, khususan dari ahli kubur Mbah Kardio. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum bi barakati Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد أنزلنا على أكثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نحصره بإمام مبين وأذن لهم نزلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم رسلين فكذبوهما فأخذت برسالتهم فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكركم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كلا لما جميع لدينا مهدرون وآيات لهم الأرض الميتة وجنا وأخرجنا منها حبا ومنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وجعلنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما من أقوالهم ولا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل بفلك يسبحون وآيات لهم أنهم أخذوا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فنصرخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتى إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونبئ بالصور بينهم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بسر من مرقدنا هذا ما ولى الرحمن
صدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرور واقعون وأزواج في ظلال على أضل منكم جبلا بصيرا أم لم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الأرض أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعما وهم لا مالكون وذللنا لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون فلا يهجمك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة بيضاء وسيم مبين ونرفع نفسنا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا وإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم بلى وهو العلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله
إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات